बात करते हैं। নমস্কার, আমি কৃষ্ণপদ অধিকারী। আমার ছোট্ট একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, চ্যানেল নাম ডোন্ট কেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আজকে আপনাদের সামনে একটা নতুন ধরনের ভিডিও নিতে এসেছি এবং ভিডিও করতে এসেছি বিদায় আপনাদের মনে হলো যে আপনাদের এই ভিডিওটার একটু শেয়ার করি, কারণ আমরা জানি যে রাজ্যসভায় লোকসভায় আমাদের চাওয়া পাওয়ার জায়গা থাকে, কিন্তু সেখানে গিয়ে কিভাবে মুখ করলো চলেন দেখবো। তার আগে অনুরোধ করছি, আমার চ্যানেল নাম ডোন্ট কেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন, কারণ যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা প্রতিবাদ করি না, আমরা কিছু চেয়ে নিতে যাই, সেখানে কিভাবে শ্রীরামপুরের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিভাবে মুখ পুরালো জানি না। কারণ আপনারা দেখুন, ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে মুখটা কোথা থেকে পুরলো। কারণ আমরা জানি যে আমরা যারা এখানে নির্যাতন অত্যাচার অনাচার হচ্ছি, আমাদের চা পাওয়া জায়গা ওই একটা জায়গায়, সেখানে আমরা যে সঠিক কথা যদি না বলি সেখান থেকে আমাদের বিতাড়িত হওয়া লাগে কিনা। চলেন দেখা যাক ভিডিওটা দেখে আপনাদের প্রতি বিচার দিয়ে গেলাম কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক, প্রশ্ন রেখে গেলাম বাংলার জনগণের কাছে। চলেন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক ভিডিও। Repeatedly last 3 years we are saying about that the benefits of the Manrega is not being extended to the West Bengal. Answer of the honorable ministers are consistently is that this is a minister who has made you minister. This stand which has been taken by the ministry that there are fraud cases are there of 25 lakhs, and we are repeatedly saying you take immediate steps in this matter. We don't have any objection. You initiate criminal proceeding, you arrest them, we don't have any difficulties, but taking the name of 25 lakhs false card, you can't stop the benefits to the 10 crores people of the West Bengal. Sir, my question is whether will you implement or not implement? If there is a corruption, why you are not taking them into the custody? Why you are not taking steps? But you can't say that it will not be believed. Giriraj Singh, this is not accepted. You are a central minister, you are behaving like this. Why Giriraj Singh will pass the comment? Don't do this thing. Don't do this thing. ये ऐसे कैसे बोल सकता है? ये ऐसे नहीं बोल सकते कि जब क्वेश्चन आवर चल रहा है और कोई आपने किसी सदस्य को अलाउ किया बोलने के लिए, वो क्वेश्चन ही पूछे ना, आपको मंत्री किसने बनाया? ये कौन होते हैं जी कहने वाले? और एक मिनट मैं व्यस्त हूं। आप बोलते समय शब्दों का चयन ठीक करें। आप ऑफिशियली बोल रहे हैं, नॉन ऑफिशियली कोई भी बोले, इधर से बोले उधर से बोले, उसकी टिप्पणी का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। ये आचरण ठीक लगता है आपको? कल्याण जी, ये आचरण ठीक लगता है? आप 5 बार के सांसद हैं। आप जवाब दीजिए, आप उनके बात करते हैं, आप मत दीजिए। किस ने? अध्यक्ष महोदय, ये बार बार प्रश्न उठता है। पश्चिम बंगाल में धनराशि रोक दी गई है और प्रश्न पूछने वाले भी व्यक्ति एक ही होते हैं। मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूं, एक ही प्रश्न इनका होता है कि बंगाल में धन का आवंटन क्यों रोका गया है। और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब केंद्र की टीमें जांच करने बंगाल गई तो हमारी योजनाओं का दूसरा नाम दे दिया। अगर जो कोई टेंडर हुआ तो उसको 2-2, 3-3 पार्ट में काट के उसको रीटेंडर किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी टीमें जो जांच करने गई उनके साथ अभद्रता की गई, और जो टीमें ने जब रिपोर्ट किया तो वहां की धनराशि रोक दी गई। और ये मोदी सरकार है, ना किसी को खाने देंगे, और जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अगर जी नहीं होगी তাই মনে হয় যথেষ্ট, কারণ সে জায়গায় দাঁড়িয়ে অপমান হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু স্পিকার যে কথাগুলো বলেছে, কথাগুলো আপনারা ভেবে দেখুন যে এই কথাগুলো কি বললো। কিন্তু আমরা জানি
যে আমরা সত্যিকার বঞ্চিত, কিন্তু সেই বঞ্চিত চাওয়ার জন্য যখন আমরা গেলাম উল্টে আমাদের ধরা করা হলো, কারণ আমরা নাকি নাম পরিবর্তন করেছি, নাম পরিবর্তন করে বিভিন্ন প্রকল্প চালাচ্ছি। এটা কি ঠিক না ভুল? বাংলার জনগণ উত্তর দেবে, উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম। এবং আপনাদের কাছে একটু অনুরোধ করছি, ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন, লাইক কমেন্ট করবেন। নমস্কার, ভালো থাকবেন, সুখে থাকবেন। আমার সংগ্রাম ভেঞ্চার ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আগামীতে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হয়তো বা এসে যাব আপনাদের সম্মুখে। নমস্কার। Madam, when sorry.